Nous si ke glomile le Togo ya. Nous si ke mi dibe Togo vio ne nya ya. Et nous si ke mi dibe Togo vio ne wo ya. Elle be Togo vio gba poto le fukpekpe me. Eye o gba poto le kulvi nyenyete. Vo nde kanya ba mia Togo vio alo Togo du kwal do la wo. Na vovo koko blibo. Eye amade la bien sebe que nous kaye jebe miawo. Miezo azoli. Mi metengu. Mieto mie wo nu sianu gake nu sike le kwa ye ko egale. Eye amesio la fima kwa wo ko egale afima. Vomi dibe totroneva. Totroneva alekebe miokata mi akpo vuvu le mia denigbaji kenye Togo kenye mia denigba e denigba loloa si kenye mio Togo vio katato alo Togo dukwa alo Togo to katato vogakia egbemelele mao amoglobe yo etikola yo eye onye nu de kako ye mi Portugal wom esiei mi tomi zazoli amomo ga totomo vo nu sikale ve mi anyebe ye nyebe mawu kenye mawu mi awolala e wonu katana mi vo eye menye ede poto ye wagala wo Maou le Togo vio dem koko ou de Togo vio koko ete fediti. Gake Togo vio menyao be o do le kamo. Nenye be o de o le kamela. Edo la do jesiba o de le kame alo bablate. Ela bele maou nya fak paji go han. Egbela amegero nye Kristo tovola ome kpo dede o labo ome sede de kpokpa gomo ome nyanu ke gome nye dede kpokpa alo amen veve na sike mau wona mila o amen veve ye gome nye benuka nuke o ame matenu awo alo le galasio ale keke gohala matema plio enye nana fa ke menye cho ameleke fe do mo ke bum cho mo de ka fe do me eya take ma wu na mila ejebe mi o ya la kwese be nu ke ma wu na mila nyata fe mi ko ebe ewe na mi eye azo le ke mi o hwe o nu mo e le ve viere ma eye na be amegere la o gba potokoko hele Togo de Trump, o le toto menyale sike nuo atama sunya sido. Abane ne ma me globe ne ma ke le Kristo subo mema. Ame gerola o menya de pokoa alo me sere de pokoa gomotala. O bo le church malo nye church to alo nye Kristo to wala. O gba poto le kuluvi yeme. Ela be o me se enuo gome aleke ojebo wa segome eye yepe domenyi anyo tolo neke le politique pakpo haji le Togo egbela mi kpobe to he efe sikevai mi yobe efe akpe vebla veya Togo vio kata ire kodape le wotrisi kenye April pe enkeke blavo vo viame Togo vio kata nya amesiko dakona amesiko yo dakona vo egbela menya me aele zikpiajio ye divo a menya ele zikpiajio nukatao elabe amegero onya pega ko masegomo eye moke numi ato
et nous la nyemia tola amegere o menya mao o menya mao o menya e moi o et yata to go viu akpoto le togo de Trump et o to go viu akpoto le kuluvinyete vome diba mato esiaji adonkuina togo viu katan be enu de mawu na mi le gbogbo papaji o tuka togo le gbogbo me eye edo la jele gota eyeta mauto pe ame keji o karo ke o pobe jojo ye fa me eye o toji ke mi okata mi nye be yenye mi ato ple mi afofo ple mi atogui fanuko bojuro Philippe yoji oto eye mau de fiebe eye mi okata mi nye be amede koye koko ye maola to de tuame eye edukola dasira memaji eye amemane no tuwa benko mofa meji mauto na hedi ya epo duko tuwa amedeji mi ekpole sikeye mau de Israel dukoa choto edukao Mose ple Aronji Mavi yomi de sema mau de epo duko ke lo abele ke lo togo hanene ede to Americi eye nenyebe Mose va la dikadon ple amesio o te duko dani eyo le de kruye mala ne Mose tro la dikado do nu la ke Pharaon la duoji Mose nyanyebe mawe doye eye ke plena Israel viola wa ho kwesebe mawe doye eyadila yogo hena yo pe de popo ile sama eye evame belene yebe Israel vio gbebe yo ma jola Mose la wo de pepe gakela fiba kola no voke Israel vio segome yo nyabanade no bien onya nyere benade mawe do Moses dira yo gola o chite o deso to gba be futo gba ti o yo me le Maupo nukuru gare si o le Pharaon po kume gake Pharaon sajime be ma da si le woti gbere o vo esike Israel vion to segome be a yo po de fe gamenye siala o deso mawuya dia e po duko le gbogbo gbagbe egba eye pere wula e duko to chinate eye gbobe a mawude yo nyatefe le nukabon le egbe mawpo gbeseseme ne mi le mawpo gbesem la ke de poko ke maw chobana mi la a deblibo avame mi kobe Elia ha do de kakple bal subolao Malaysia gbomena amesokata oyo abe mawfa mo le Togo amesokata gbobe yo nye egbeta kpolo le Togo alo nye Togo vi nye pastor nye apostolo nye enyagbodilao nye évêque o ple amesokata yo loko yo be o nye mawfa ameyoyo le gamea sube nuke mawu ona Togo la ejebe mi avli ple adikadodo egbela only elu gede o de duame kenye sigbe vodu subo kenye sigbe belke dagon subo kenye sigbe be eluka
aklamakpekpe subo hele togoaji dum vo mau melobe aklamekpekpe subo lao alo Dagon alo Baal alo witchcraft alo gbogbo la on est du fier togoji o et tamo chiefe ameo abele ke mi le miel ko yo megbe be mi nye pastor mi nye gbetakpolo la mi wenya me sike mau do de duan bele mi adegbe be mi adodika le mau po un semaine Sadras Mesakle Abednego obe yo ma sumo efia pe tatao nenya ba yo fa ma de ogo hala yo ma subo la bo o karo mo fa ma uji eye to semala o fa mawa de pa musere go fie nyata pe bena mesio nya petata subo la wala o kataba detaguna mau muse katatoya ka o togo pastor ka o togo vile kebe nye Kristo to kebe nye maufo dola kebe mau yo ire nuka wamna le kure togo afe dedere no kokom ti ma yo ayi gomede nuka ta o yo do o yo be na de kokona su amegbe to pomiasi le togo nyigbaji yeta o yo togo vilo o yo be de kokona su togo pe jiji me vio katasi le togo nyigbaji e le hikame koto si togo viole bena wa nyabe mauleli me gbobe Elia do di kakle bal subola o beno nyabe mau muse katoke ye jifo kla iba yenye mau David do di kakle amaka Goliath eye o zole a feto afen come il est Goliath tere Goliath mu eye o mu fu ayi gbolo menye le pa musa moro aba ye va eye gokple maufe le maufe come egba o le nu di le togo duame o le boko no nu wo ne duame o le lu gbegbla wo ne duame be togo viola ga poto no kluvi nyenyeme togo vi de mele nyanyamo wa togo du ko de mele nyanyamo wa ejebena na nyo ela be mauya wo nu avo mauya wu nouveau lo vinye me dibe matuno be na ya be mau wu nouveau e wo nu kata na mi le togo vo e yo cho president que la nya pro la le togo ye ya cho na mi vo que awo mau fa me que le togo ale que nye togo ville dure pepe me le nya ka gbo le cho nya ya ti o mahala awo que nye pastor o que nye apostle ga o kenye docteur ga o kenye beta kola ga o kenye évangéliste ga o kenye mau pame le togole mele nyate fia kobe na globere leke no la yido ya o mahala nukata mi akpoto ano mi adoko blembe mi nye mau fa mo voa ye nyake mau dasre mimbe ma glo mahala le vovota Daniel de men no tese siwa o ko dale janta fo do magakia janta mkbejio ela be yuda janta yi fa vi onye no vinye ebe dureme vodu subo gbogbovo aje ble gbogbo barabara o endia gbogbo o si yo be kandalini gbogbo o vala afo khomde mi ape duwa mokori mi anya be duwa ya le gbagbagbe wo mo me lo be togo le gba o eyeta yo cho ma fa me be ma fa me kwoti o ko le togo le o le wo le kakle ma fa me mari
ne Togo ne dodo ne Togo ne nyotu ke ma odibe ne nyenai ne Togo ne trosi edu to here ne mau Agbeyome Messa Kojo Gabriel docteur Agbeyome Messa Kojo Gabriel ye maucho na Togo viomena nye président le Togo Vonye be enuoma le nenola echo o maufa mebo echo mia o maufa mogo elaba oyo mio de jojo nyenye fe edowo le gbogbo pakpa di kaka to de gota mia o na musebe mia gbenya na efia barabara o ona mia o ona mi musa be mia gbenya na Amesio me le doa kpole nyatefe kple jojo nyenye me o. Ona mi muse be mi adoa di kakliwo. Amesio kata le Togo vio fe nyenye tende anyi. Ona mi muse abe pastor one abe maufe do lo one. Bena nyatefe si kenye nyatefe la Mido la gbolena du komezio. Mido la gbolena du plola que le doigt blom. Le one top fait didi nous menye maufa de l'onu. Mido la gbolena o. Mido la pon kumono. Le kemi a toi sigi wala. O wode. Menye nene maye mau blome na klotuwa ma o. E ya fisi kene kule baselo la. Du kobe a o. E sunene. E mau hagbo. Be ya deola le sikyaji. Eyo deola le sikyaji be amabubu le ma lotepo. Eye ma chita de mtio. Novinho Togo tu kobliboa. Ve vieto mele lu fumna. Nye hado la o. Me glone kokobele enyenye. E hado la se toke kele miatome. Me nya pastor gagao. Abarkan kole o si o honko. L'on fait dosio on a le Togoata. L'on fait à me gagner le Togo ni toi meta. Nous y avons tiré maudit et au domina niya. Ben miade y a fait jojo nya kenya. Jojo na y a fait ntila o katabo na kpovovo. Na wano e dusike chono mala. E numata oyo nye plioro. Nanya ba ala glogbe. Ben nye pastor, ben nye glola, ye nye betakpola, ye nye maufame, hele Togo ni badi nye hanye Togo vi, eye jiru ke mautona Togo, eye madegbe chontiola, ke me nye pastor, ke me nye maufame yoyo, ke vai tu otosi kwa, nena dasi, Amesio le wo gbedo kwa me vamde na da so na dogo to kuluye nyeme e la be nenya ba me nya te foto mo la ke e la me mo ha churum bena ola de gbegbeme no vi pastor ola prophète gaga ola mau fe do la kata ke le Togo ni bachile e gagner le dutari Nenye be maou yo tututuare. Ala digne na edusikeme vie nenya. Ela be edu amano neneri. Yemi agbobe enyo be mi no menene. Agbosama no do akplore. Vomia maou vio ke onye pastor ke onye dogbe de lao ke ocho nya dem na mi be mi gboro nya tefele dukwari. Emi agbe bobro la mebeli nou kata maufa mo ma do di kakple gbogbo bara pa mo ma Elia do di kakple balsubola o Daniel do di kakple efiagao yodoji de fe mau ke subola 20 kokwe de gufia ebe du kwa efia ha trochime Mebe sadra mesa kla betino go ha o doa di kakple efia kenye
le naï gabame le fait yime ne yime donc quoi cha manya ba odo de kakle fiare no vie ça de la messe à pas mettre no goa o nya ma jovio vos morts bologne vos que o va do to amade o bo yo ma je klo yo ma do gbana ne ma bu bare ko que o que ye togovi ne me gagner togovi ha elle pasteur le togo dumadi. Si bien même que tu n'es pas togolais, mais tu travailles pour Dieu au Togo, tu dois dire la vérité. Tu dois dire ce qui est de Dieu au peuple togolais. Even though if you are not a Togolese, but you are a pastor, you are evangelist, you are a prophet in the land of Togo, you must say what God said to you to say concerning the election of 2020 and tell the truth to the people of Togo. Because you are calling yourself that you are pastor, you are a prophet. And a prophet or pastor or evangelist or a man of God is the one who always fighting for the justice. But if you are not fighting for justice and you say you are pastor in that country, you are not a pastor. You are not a pastor. You are not evangelist. You are from the devil. Let me tell you the truth. Because being a pastor or being an evangelist or being a man of God is that you are called to fight for the justice. And if there is no justice in the land that you are living and you are saying that you are preaching the word of God, you are lost. You are not telling the truth to people. You listen to me? Si tu es pasteur au Togo, ou un évangéliste au Togo, ou un prophète venant d'un autre pays, mais tu as ton église au Togo, et tu te dis que tu es pasteur, ou vous disiez que vous êtes pasteur, évangéliste, ou quoi que ce soit, moi je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Et si tu ne dis pas la vérité concernant les élections de 2020, de 22 février 2020 passé, si tu n'es pas pasteur, alors ferme ton église. Parce que tu ne veux pas dire la vérité. La vérité, c'est pour cela qu'on nous a appelés. Pour dire la vérité à tous ceux qui ne le disent pas. Et à tous ceux qui ne le connaissent pas, ne la connaissent pas. C'est à nous de leur dire ce qui est de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est de la réalité en face de nous. Et nous ne pourrons jamais collaborer avec ceux de ténèbres. Nous sommes de la lumière. Nous qui sommes de la lumière, nous devons éclaircir le peuple concernant ce qui s'est passé le 22 février 2020. Quelqu'un peut me dire qu'il n'est pas politicien. Ça, c'est seulement un mot qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'on appelle politique? La politique, c'est la justice et le droit, l'intégrité, la vérité. Ça vient de Dieu. Alors, change aujourd'hui et deviens un réel chrétien ou un pasteur authentique, un évangéliste authentique sur la terre du Togo pour dire la vérité aux anciens présidents Faure Gnassingbé que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, qui n'a qu'à céder place au vrai vainqueur, que le Togo redémarre. Afin que le Togo redémarre. Mais il n'y a pas sur le Togo. Alors, il y a évangéliste, alors il y a prophète. Gama soubena degbe. Non, vigne de. Gama soubena degbe. Gama soubena degbe. Mais il y a fort de Dieu.
témoignage les bambami que ni anye pastor bo agaba les victimes no womne que pastor ni ma que ni pastor bo ezipi ma bonyata pore que o wenye mo fa mema novio barigari kanalo bonyata pe pastor potiore que le togolais les comme le boboro de mi o mi ma do di ka pe gbogbofo wa mi bo wona nukunuwe mi bo wona nukunuwe nukatine nukonyo ma fo wusen le mi mi nukunu awo mo mi bo wona te siwe kami atofo ko mi ne je so wo mlea ma wu fo wusen me e ta jaba o Kristo to o ma fo mla adu la do di ka pe gbogbofo to o no na nyabe mauli Nenema David dogo Goliath golebe Goliath gbeyegbe Pola yekoya vo ya vague le mofo comme ben nyabe chogbe gire mauda de Israël yo yabe mau musekatato ele bene o takpanya ele mundone o sojo onti ole alo wo ametotonla ya e gbana le koleme le Yesu Christo po comme e la dikadogo plule et il y a il y a un pasteur dans le Togo. N'est-ce pas le Togo, il y a pasteur, il y a Togo vieux. Alors il y a pasteur le Togo, il y a un Togo vieux, le Togo dit Bajila, Gama Soubana, na Nekbe. Le Togo vieux n'a pas vous, le Togo dit Bajilo. Nous ne sommes pas appelés pour se cacher quelque part. La Bible a dit que nous sommes la lumière du monde. Pour faire quoi? Pour éclairer le monde, n'est-ce pas? Pour éclairer le monde. Pour dire la vérité à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça, c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Alors, we are the light of the world. Why? Why we say we who the Christian? We are the light of the world. The world is full of darkness. We are called to shine in the world, to say the truth to those who are in the darkness, those who are not saying the truth. We have to tell them what is right, because we are from the mighty God who doing everything in a right way. And then what are you doing there? Are you in Togo? Are you a pastor there? Are you feeling well in your flesh that things are going wrong in the land and you say you are pastor and then you are there? Because you are scared. Because you are afraid. But the Lord said to us, do not be afraid. We have to wake up. Middle anyo. Mia pastor. Ben tu amano le no. Ocho dua de bobo vote. Vo enye pastor le dua me. Oye Togo vi. Ben ma uyoe. Hallelujah okpo azikpia. Hey. Legbe. Pastor gaga ko Togo re kale michio. Nyobo yola tonamo. Nyobo dalagbela monti. Nyobo wole ya kwekebe o. Nuka gbo mi le. Mi be Togo no nyamade ne wala Togo vio tere to yo no odum wala nyamamne ti no akwa no joma fomea. Mi me nyaba mesio ma uode. Mo bone ko volenti la meya. Kaka dore chogbo ka dore ti la moa. Ya be mi agbogbo me fe nya Camilo, mi make politique me nya ka alapato anya. Alapato anya. E du me viomo fo. Le ko ato subo mawdo. E du me viomo fo, o me di o ma to fo. O ba o le ko okiba. So do le ko na me na o. Amere gbo le ko jeji. Nou ka mi va to sur le doigt mo. Vo mi apo ma wo yo be yudo ajanta. Nou katamia gbogbo mi adori ka planti la moto o ko nye gbogbo foto o. Ye mi agbo no be esunene o. Mi da si tu kwa na knife boko. E do ya po e pon kumana gbogbo fa mo wazo. Pastor o, evangeliste o, na nyabe ma o yo tutu kwa.
mais gavo mais gavo be a pastor ya le du tata ye le nya ya gblomo ne me le do ma gble de ko me gble wa Esaïe koku me gble wa oli alo bola ola dasineti no me dasineti o atcho mafo la be mawo ya do be Togo la nyoko yi Togo la do le futo fasima Togo la do le nyasingbe popo me fasima nyasingbe popo me nyame fa keto yo vo mawo gbo la bo oti ole bumadi fo kodi apa bo me dine no be fia na no sipe yire ya no bumadi fo kodi na du me vi o bumadi fo kodi de ya ga si de be no sipe yire fi ma Américain d'accord le foro Américain d'accord ne le nyata pe me a Américain ba bo otozi otojo yo fo lu fe asi otojo wa d'accord le foro be ne wa otojo no fo le ka no fi ma ore ala pa nya ema mi akota mi fo ku no fujo la amere bo le nyalo me jobe ya o le toto me mi ami le yo fo de mi to no boyo atoma on vient toto fe gamade stratégie de lesi alléluia na lo gbere mo la vous yo la to na poudre mota e mi le gbogbo alors la to so jo le da to mi le gbogbo to le meme to le gbogbo me kare ma oji ne ye ma subola na ye pastori degbe yo ale to polo du kwa be o be kayo de ha me vi o me ga pocha me kayo ne ma me lo le dubu o cho o va khoka le o fe ha me vi o ta o ne ba do nuka abuina o ne ku o ne ba do nuka le communion do voli que le to fi to va le ya bo ne ba to la ga fu do mo on tro va khoka le ha me vi o ta ne mi le wole to go ma ne mi le wole mi fa ma o do o ma mi to chi me le kukuna mi nyamale kuma kana mi o vo me le nyata fa glo na mi mia ma opa mo la mia pe kumo kona pro e mi gbo ya to mia ba deta go mia pe nyala ele jojo ma opa nyala pe de le jojo ele yeta o ke ma opa me to go a e je na polo mia kata mia ale gbere du agbo be agbeyo me na ba khosi pe ya ba ma o chia le to go ne to go na po fofolo me da pe be mia kata mi segbe ya mi se mia no vi pe be yesu nyo ira ma ololo avojiru la the true forgiveness Australia pe gbe mi gasa yata enyaba to go viole fo to go viole nyon dès que vous se ma ya du dina mi fo az ton ba mi anto la de mi al ko le kama a bele ke mi awedo ma ha anye ite mo be pastor bo poro aso le pastor katawo o le uni egbebe yo gbobe for manye wedu jio mi va kare nyate pianti ela ba nyako semile nuko pomile la nebe owedu jila mano nene enuko ti kodadado ple yepe va go be ye du jivo va be prêter serment kada nuko ti roa ne yebe owedu janu mo ma jo eya monsieur nyakumi koda piala egbalo yo metimla ne owedu jila mano nene ma mi to nyate pa na miala fora ese o mawia ye pe juju ore o se o mawu pe musia aula mia mawu tok o yori o yombe mi do adika ne be futo e bo santo la dika do pe mi de fio be mawu enye musa katato mi de fio be mawu hey ke no akero bi oji sona ke nya agbele mi o katamade enye musa katato ne maye Christo tonyenya alo mawu do la pa nyenya ne ma olema tama de kukuna mi togo vio on dek mi yo togo be ma opo duko nyenya tepe la be pastor su bole male bebe yeba nya pastor po viko mi nya ya olu ma o de Kenya bo ma dibe ma wona doje simi ne mi atoja mi doje simi aruku be nya tepe yo le do na ma o ne mi le do na ma o de tu nya tepe ya mi ape gbela no do be mi atonya tepena du kwao mi atonya tepena du prola que le du aplom le majo nyenyemala mi ato nya tepene mi wa no pa pajio o mi atonya tepene mi awo dodoma mi afa doi dasie nebe amagbalo we dokela azomia pastor mia prophète mia évangéliste mia o ma fa me yoyo la mia o la weya na do ma vio na kpofufu
ne mia kata be to subo mawu ne mia defia monsieur le gbogbo fo pe asara mari mia defia ba mawu trako mawu ke nye agbe gbogbo wo hamadi ye nye mawu ka trako bona wa gbanu lo pe vodou ogbo wa gbanu lo pe gbogbo makomako ogbo wa gbanu lo pe enka secte o katagbo la ba ne be mi le bube secte o se mu la mi daje mawu pe gbogbo kokui pe musia e po muso katata e ya to yo be manyaru no vinyo mawu na yira mi togo vio ne mi achonya ya de do me ne mi akpo mo po musa we do wora lo le Yesu Kristo pon koma mawu ne yira mi akata ne e choki barade to kwa na vunami ne mi akata mi akpo fofole me mi anoma atose yi mi okata manyo amereke ya de amereke revo do maye taye mawu yo agbe me be ba ho do na kpore le amesiame togo vi de sepe idea pe susu de nu ne no na ide do nu amesiame le po ye fo goma ke akpo le togo ni gbaji wanya mo ro no do ayawo awo wanya no matai mawo mi de togo be togo yo kata le votai mawo le ira obe segbe ya ne na chonte do me mawo la ire katalo de Yesu Kristo ko koma amen pastor Yesu yo o ira mawo lo fe gbenese mawo le ira kakaka de Yesu Kristo ko koma e izare